लाई थांनाय सालकिसे सिगांनो तेलियामुरा कालितिला बान्दार चमनि आमचाइनि बिसि नैजिबा उमरि सुपर्णा सरकारनि सागो हर नांमानि आबुनि उलो बनो तलाङै थांजांमानि आगरतलानि जिबि सागनाय नगो बताबुक सागनाय जागि दंगो अ हर खामानि पाते मुंनो तैनो सुपर्णा सरकारनि बुमा पुलिस केस खलाइमानि प्रबाल सरकारनि मुंगै तै कल्याणनि सरकार बक्राजोंनि मुंगै कक्तमाव साइमानखा सुपर्णा सरकारनि बुसाइ खरकसा रोंनगनि फोरोंनाय हिनै आबनि लगी लगिनो सुपर्णा सरकारनि बक्राज कल्याणी सरकारनि मुंगै केस रुइखा सुपर्णानि बुमा अ पार्टी मुंनो रगैनो तेलियामुरा थानानि पुलिस कल्याणी सरकार बाय परिमल सरकारनो रमितलाङै थांका थानावो अ पार्टी मुंगो करंजाक दंगो हनै बर खरकनैनो दरबार नगर तिसा जाखानि सेकेन्डारि का तेलियामुरानि ओसि रंजित देबनाथ গতকালকে আমরা একটি কমপ্লেইন পেয়েছি যে সুপর্ণা সরকার নামে কালীবিলাতে একজন গৃহবধূকে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছে। তো আমরা সেই কমপ্লেইনের ভিত্তিতে আমরা একটা এফআইআর রেজিস্টার করেছি, যার নাম্বার হচ্ছে 35/2024 আন্ডার সেকশন 498A 326 307 and 34 IPC। তো যথারীতি আমরা জিবি হাসপাতাল চত্বর থেকে যে অ্যাকিউজড প্রিন্সিপাল অ্যাকিউজড প্রবাল সরকার, ওকে আমরা ওইখান থেকে অ্যারেস্ট করেছি জিবি হাসপাতাল থেকে। এবং ওর মা শ্রীমতী কল্যাণী সরকার, ওনাকে আমরা ওনার নিজ বাড়ি থেকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি এবং আজকে আমরা তাদের দুজনকেই আদালতে সোপর্দ করেছি।